देखें, जब भी हम लफ्ज़ फ़कीर सुनते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले क्या आता है? शायद किसी दुनियावी मजबूरी, गुर्बत या सड़क किनारे बैठे किसी शख्स का ख्याल। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल नहीं। इस तफसीली जायजे में हम एक इंतहाई गहरे, सिनेमैटिक और रूहानी सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। हम बरसग़ीर की एक मशहूर समाजी तारीख से अपना सफ़र शुरू करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी तसव्वुफ़ की उन बुलंद तरीन और हैरत अंगेज़ रूहानी हकीकतों तक जाएंगे जो सच पूछें तो इंसानी अक्ल को दंग कर देती हैं। हम मिलकर ये खोज लगाएंगे कि हकीकी फ़क्र क्या है और इसका मकाम कितना बुलंद और शानदार है। जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस जायजे में हमारी मंजिलें क्या क्या होंगी। सबसे पहले हम फ़कीर की तारीख़ और हकीकत पर बात करेंगे। फिर हम फ़िक्र के हकीकी रूहानी मुकाम की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़कीर की क़ुरबानी का एक दिल दहला देने वाला वाक़या आएगा। फिर हम देखेंगे कि एक वली और फ़कीर में क्या बुनियादी फ़र्क है, और आखिर में फ़िक्र और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत का वो लाज़वाल ताल्लुक़ जो इस सब की असल बुनियाद है। तो चलें बग़ैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। हमारा पहला हिस्सा है फ़कीर, तारीख़ और हकीकत। आइए इसकी बुनियाद और पस मंज़र को समझते हैं। किसी भी पेचीदा रूहानी तसव्वुर को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि पहले उसकी तारीख़ी जड़ों को देखा जाए। हम इसका आगाज़ फ़कीर बरादरी से करेंगे, जो बरसग़ीर पाको हिंद में इंतहाई गहरी जड़ें रखने वाला एक रूहानी सिलसिला है। आम गलत फहमियों के बिल्कुल बरक्स, फ़कीर होना भीख मांगने या मांग कर खाने का नाम हरगिज़ नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि फ़कीर बरादरी दरअसल एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ रूहानी और सूफियाना लोगों की बिरादरी है, जिनका सिलसिला नसब तारीख़ के अजीम तरीन रूहानी पेशवाओं यानी हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु से जा मिलता है। मदारिया, जोगी और चिश्ती जैसी शाखें इसी दरख्त का हिस्सा हैं। ये लोग हमेशा से सूफ़ी तालीमात, मोहब्बत और दरवेशी के अलमबरदार रहे हैं। इस बरादरी का तारीखी दायरा जरा चेक करें, कितना वसी है। 7वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक का ये सफ़र देखें। 7वीं सदी में अरब से बुखारा हिजरत, फिर 15वीं सदी में हिंदुस्तान आमद, और फिर ये तारीखी नक्श महाराजा रंजीत सिंह के दौर में लाहौर के फ़कीर बरादरान के बेपनाह दुनियावी और सियासी असर व रसूख की सूरत में अपने उरूज पर पहुँचता है। ये वो लोग थे जो दुनियावी ताकत और जाहो जलाल रखते थे, लेकिन इनकी असल पहचान उनका मजबूत रूहानी विरसा ही रहा। ज़रा इस नंबर पर गौर करें, 30,000। अब ये 30,000 क्या है? फ़कीर बरादरान ने इतने दुनियावी जाहो जलाल के बावजूद अपनी रूहानी असास को नहीं छोड़ा। उन्होंने लाहौर में मशहूर फ़कीर खाना म्यूज़ियम कायम किया, जिसमें 30,000 से ज़ायद तारीख़ी नवादरात महफूज हैं। और जानते हैं इन नवादरात में सबसे अहम क्या है? वो मुक़द्दस तबर्रुकात जो कायनात की सबसे अजीम हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मुबारक सहाबा से मंसूब हैं। दरअसल यही उनकी सबसे बड़ी और असल कमाई थी। लेकिन यहाँ से हम अपने जायजे के दूसरे और सबसे अहम रुख की तरफ मुड़ते हैं, फ़िक्र का हकीकी रूहानी मकाम, दुनियावी तारीख से निकलकर फ़ना फ़िल्लाह के रास्ते की तरफ। तारीखी पस मंज़र तो हमने देख लिया, लेकिन अब हम इस इंतहाई गहरे और रूहानी बुनियादी लफ्ज़ की तरफ चलते हैं जो इस सब की जान है। अगर वाकई इस शनाख्त को समझना है ना, तो अपना नुक्ता नज़र एक दुनियावी बरादरी या कास्ट से हटाकर लफ्ज़ फ़क्र के असल रूहानी मफ़हूम पर मरकूज़ करना होगा। तसव्वुफ़ की दुनिया में फ़क्र का मतलब मालो दौलत की कमी या गुर्बत बिल्कुल नहीं है। फ़क्र दरअसल अना यानी इस मैं की मुकम्मल मौत का नाम है। ये एक ऐसा बुलंद तरीन मकाम है जहाँ इंसान की अपनी कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रहती और उसकी हर सोच, उसका हर अमल सिर्फ़ और सिर्फ खालिक की मर्ज़ी के ताबे हो जाता है। यही वो हालत है जिसे सूफिया फ़ना फ़िल्लाह कहते हैं। जैसा कि अजीम सूफिया कराम ने हमेशा सिखाया है और जैसा कि हज़रत सखी सुल्तान बाहू की तालीमात बड़ी खूबसूरती से वाज़े करती हैं, मुतु क़ब्लान तमूतु, यानी मरने से पहले मर जाओ। अब इसका क्या मतलब हुआ? इस मुकाम तक पहुंचने के लिए ज़ाहिरी मौत का इंतज़ार नहीं करना, बल्कि इससे पहले अपने अंदर के नफ्स को मारना पड़ता है। ये एक इस्ताराती मौत है जहां नफ्स की हर सरकशी, हर ज़िद को ख़त्म करके इसे मुकम्मल तौर पर क़ुर्ब इलाही के हवाले कर दिया जाता है। बस यहीं से फ़िक्र की असल शुरुआत होती है। इस बात को मज़ीद गहराई से समझने के लिए हम अपने तीसरे हिस्से पर आते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़कीर की कुर्बानी, एक ऐसा वाक़या जो रूह को झंझोड़ देता है। इस रूहानी हालत की ताकत और कशिश सकल को समझने के लिए तारीख़ का यह हैरत अंगेज़ वाक़या देखें। होता कुछ यूं है कि एक बेऔलाद औरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इल्तिजा करती है कि उसके लिए औलाद की दुआ करें। अल्लाह की तरफ से जवाब मिलता है कि इसकी तकदीर में औलाद नहीं है। लेकिन फिर वो औरत एक फ़कीर को खाना खिलाती है, वो फ़कीर दुआ करता है और तकदीर बदल जाती है। वो मौजज़ाना तौर पर साहिब औलाद हो जाती है।
یہ واقعہ انتہائی طاقتور انداز میں ثابت کرتا ہے کہ ایک سچے فقیر کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کتنا ناقابل تصور مقام رکھتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر اللہ سے اس بدلی ہوئی تقدیر کا راز پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں انسانی گوشت تلاش کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ اس راز سے پردہ اٹھایا جا سکے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر انسانی گوشت کی تلاش میں نکلے تو ظاہر ہے کسی نے اپنا گوشت دینے کی حامی نہ بھری، لیکن پھر صرف وہی ایک فقیر سامنے آیا۔ اس نے انتہائی عقیدت اور محبت سے اپنے بازو، اپنی گردن، یہاں تک کہ اپنا کلیجہ تک کاٹنے کی پیشکش کر دی تاکہ اللہ کا حکم پورا ہو سکے۔ اور پھر اللہ کی طرف سے یہ شاندار ندا آئی کہ اے موسیٰ، میں اسے خوب جانتا ہوں، وہ میرے لیے ایک جان تو کیا ہزاروں جانیں قربان کر سکتا ہے۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، خالق اس بندے کی دعا کیسے رد کر سکتا ہے جو رب کی رضا کے لیے خوشی سے اپنا کلیجہ اور جان تک پیش کر دے؟ مکمل سپردگی کا یہ ناقابل یقین عمل اس بات کو پوری طرح واضح کر دیتا ہے کہ اس فقیر کی دعا نے تمام مقررہ فیصلوں اور تقدیر کو کیوں عبور کر لیا تھا۔ جس بندے کا اپنا کوئی وجود باقی ہی نہ رہے تو خالق اس کی پکار کو فوراً شرف قبولیت بخشتا ہے۔ اور دوستو، یہی فکر کی اصل طاقت ہے۔ اب چوتھے حصے میں ایک بہت ہی دلچسپ اور صوفیانہ بحث جنم لیتی ہے، ولی اور فقیر میں فرق کیا ہے؟ بے مثال قربانی کی یہ سطح جو ہم نے ابھی دیکھی ایک انتہائی گہرا سوال اٹھاتی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ولی ہے جو اللہ کا بہت پیارا دوست ہوتا ہے، جس کا درجہ اتنا بلند ہے کہ ساری مخلوق اس پر رشک کرتی ہے، لیکن دوسری طرف ایک فقیر کا مقام اتنا مطلق اور حتمی ہوتا ہے کہ یہ دنیاوی منطق، عقل اور سمجھ کی حدوں سے ہی مکمل طور پر باہر نکل جاتا ہے۔ ان دونوں مقامات کے درمیان جو فرق ہے نا، وہ بہت باریک ہے لیکن انتہائی واضح ہے۔ ولایت کی بنیاد عبادت اور جستجو پر ہے، جبکہ فکر کی بنیاد مکمل سپردگی پر ہے۔ ولی کا سفر عبادت سے شروع ہوتا ہے، فقیر کا مطلق عشق کے خون سے۔ ولی محبوب کو اپنا دل پیش کرتا ہے، فقیر اپنا سر پیش کر دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، ولی اللہ سے دعا کر سکتا ہے کہ تقدیر بدل جائے، لیکن فقیر تو اپنی ذات کو ہی مکمل طور پر مٹا چکا ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی سوائے رب کی مرضی کے۔ تصوف کی دنیا میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جہاں ولی کی پرواز ختم ہوتی ہے وہاں فقیر کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ اسلامی تصوف کی ایک بڑی ہی سینیمیٹک اور گہری حقیقت ہے کہ ولی اللہ کا جلوہ دیکھنے کے لیے، مشاہدہ کرنے کے لیے اپنی ایک شناخت اور اپنا ایک وجود برقرار رکھتا ہے، لیکن فقیر تو الہی نور میں مکمل طور پر تحلیل ہو جاتا ہے، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں رہتا، وہ تو لامکاں کا باسی بن جاتا ہے۔ اور اب ہم اس جائزے کے سب سے اہم اور آخری حصے پر آتے ہیں، فقر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت، وفاداری کی اصل معراج۔ آئیے اس عظیم سفر کو مزید آگے لے چلتے ہیں۔ یاد رکھیں، فکر کا یہ بلند ترین مقام ابدی طور پر انسانیت کے سب سے بڑے اور اعلیٰ نمونے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جڑا ہوا ہے۔ شب معراج کا معجزاتی سفر فکر کی سب سے بڑی اور روشن دلیل ہے۔ اس مبارک سفر کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تمام جہتوں اور 18,000 عالموں سے گزرے، لیکن ان کی مبارک نگاہیں ایک لمحے کے لیے بھی کسی بھی چیز پر نہیں ٹھہریں سوائے اپنے خالق کے۔ دنیا اور آخرت کی کوئی زینت ان کی توجہ نہ ہٹا سکی، اور یہی فنا فی اللہ کا وہ عروج ہے جو فکر کی معراج کہلاتا ہے۔ اور اسی عظیم مقام پر پہنچ کر کائنات کی سب سے عظیم ہستی نے یہ انتہائی گہرا اور ابدی اعلان فرمایا، الفقر فخری، یعنی فکر میرا فخر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیک فرمان نے فکر کو کائنات کے اندر روحانی کامیابی کے تاج کے طور پر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ ذرا سوچئے، جب کائنات کے فخر نے فکر کو اپنا فخر کہہ دیا تو اس مقام کی بلندی کا عالم کیا ہوگا؟ پھر جن لوگوں کو اس فکر کا کوئی چھوٹا سا حصہ بھی مل جاتا ہے نا، ان کا تو پورا وجود ہی بدل جاتا ہے۔ ایک عام انسان دن میں لگ بھگ 24,000 بار سانس لیتا ہے، اور فقیر کی ہر ایک سانس ایک مسلسل خاموش دعا اور اللہ کے ذکر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ان کی اپنی کوئی خوشی یا غم نہیں ہوتا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں خوش اور ان کے غم میں غمگین ہوتے ہیں، اور ان کا وجود ساری مخلوق کے لیے سراپا امن اور فائدے کا باعث بن جاتا ہے۔ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اور یہ سب ملتا کیسے ہے؟ تاریخی واقعات بتاتے ہیں، جیسے حضرت بشر حافی کا مشہور واقعہ ہے، جنہیں محض اس بات پر اتنا بلند مقام عطا ہو گیا کہ انہوں نے اللہ کے نام والے کاغذ کے ٹکڑے کو کیچڑ سے نہایت احترام سے اٹھایا اور صاف کیا۔ وہ مقام جو شاید سالوں کی عبادت سے بھی ممکن نہ تھا۔ سبق کیا ہے؟ کمال درجے کی عاجزی اور انا کی قربانی۔ حقیقی فکر کا بس ایک ہی تقاضا ہے،
इंसान उस वाहिद चीज़ को कुर्बान कर दे जो वाकई उसकी है, और वह है उसका नफ्स, उसकी ज़ाती मर्जी और उसकी मैं। जब इंसान अपनी मैं छोड़ देता है तब जाकर फिक्र का दरवाज़ा खुलता है। अल्लामा इकबाल की ये शायराना और इबकरी सोच इस पूरे रूहानी सफ़र को एक ही शेर में मुकम्मल तौर पर समेट लेती है। असल राज, असल फ़िक्र और असल कामयाबी सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुकम्मल और गैर मशरूत वफ़ादारी में पोशीदा है। जो भी इंसान ये वफ़ादारी निभा लेता है तो फिर ये दुनिया तो क्या, कायनात और लोहो कलम के तमाम राज उसके लिए खोल दिए जाते हैं। अब जैसे ही हम अपने इस जायजे के बिल्कुल इख्तिताम पर पहुंचे हैं, एक ऐसा सवाल उभरता है जो वाकई हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। फ़क्र की इस अजीम और हैरत अंगेज़ हकीकत की रोशनी में हमें अपने अंदर झांकना होगा। क्या हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वाकई अपनी मर्ज़ी कुर्बान करके अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, या हमारी सारी तगोदो, हमारी सारी भागदौड़ सिर्फ हमारी अपनी अना, अपनी मैं और अपने नफ्स की तस्कीन के लिए है? इस गहरे और फिक्रंगेज सवाल के साथ हम आज का ये जायज़ा यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि इल्म और दरियाफ्त का ये रूहानी सफ़र इंतहाई मालूमाती रहा होगा और हमें कुछ नया सोचने की तहरीक देगा। देखने का बहुत शुक्रिया।